joko njalo fogole na yona fa in ya ngidim na nun jokan ñuna njala paxa paax kon nak i ngar xaye jetay ka fa nun na jetay mak leke fak fo xaye xan indalen teno kenro mak oxa andona a andoxa no ke andona ten xotuna a dafa ciosan in nda koy ke andona ka xot no faak in te ref ka andona o njiriño i mbag no njiriño xaye bo taxa indalna Ablaye Ndiaye ref historien chercheur nda koy refu xa andona itam kanu moy na an no Ablaye Ndiaye Ndefleng fo na Abdoulaye Ndiaye Ñaxar Ablaye Ndiaye en way simnang bon merci simna nun Iyan Demba simnang gidmang no bugole bugona cereer ne no yo na xale yo no an cereer ne yeng fo ñaal nda it gidma responsable ke o andona ye den jegu radio fe a ngol wo ngoyo anga nawo o bug ke o fiya fo ke o jala bo danga jong ten ta ref Mamadou Ibra Kane DJ Books fa Alassane Samba Diop be andona ye den saquyo radio fe fo télévision fe a jegna wo cofel yamo refonde bo ngo xa andona ye ko sawarno affaire ada fo ciosan mi kaga som ten ta xamo wagu mof wo som waga xamo taxo mof mene xaye fiya emis nanane gidmang yakarang to yasam rogo yalo xe adam tanun no ken biya télévision fa radio fe xedana den danjox mbamir di jebuk sin Mamadou Ibra Kane Alassane yasam rogo yalo xe ci den jam no ngol tabaski nge no ngol ngene indefna ngol aj jokanjala pa assalamu alaykum aha kon nak nene mi kando kidnu jetay le andame lamit etanne xana ref ka nona kata jig solo no basil na nona kata yona fa in Abdoulaye Ndiaye ilam to ganga xaye xare fo serer xaro don ka in voilà donc don kogo ngaten refu xaye serero xet fa andona ye yal xam makke alaye xet fa balo fa andona ye on delem serer ten etu layel no xet fa bal toklang puisque ye imbidna na xam o xe andona ye ten etu refo kino bal toklang anel Abou Soudan sam rimun sam yonent no rimun yonent no wine andaye yonent rogaredu nda Abou Soudan fene yeda detna na bindi yoro grif yal xam ke a detaye xamo xe andona ye ten fokate bu aref xamo xa delem xarben dik fo xa telem beta ak xa telem xarben dikaxe fop fo lengole fop keta laya ka tekta xañu xur sereer no xet pal ke refna took lang bo tax Abou Soudan fene ten xo sereer a xooya e otaan na layan Abou Soudan otaan donc Abou Soudan ten ref fap no win baal we donc sereer ke daal den ndefu win we andona ye den eetu ndef xeet fa ɓaal took lang a eeto lakayo lak fe andona ye ten lak yonent nooxa layoogu te ref Abou Soudan fe rimna to Abou Soudan sam ref fapum kaga jeg solo no ke andona maga o xere rasata xatu no ke andona ten jotoley nda o serete garna ref no adna a fog no wiin we andona den roog a wasu men xaye da ñaaƴa a leya i lam togangang xaye ke refna ndeer sereer we fo wiin we andona xaye ka ndef men a ñeɗa o ɗel mo lakas te ref o ɗelem wala te ñëwa no lakas ndeer den xara ref voilà donc kene ka numtuwiida a lalta o fogole andona ye ten refu njeer cereer ne fo xeet lakas ke ndefna mene no saax le fogida saax bugo leye xaye roog a kon temeed a jegu nda xa ɓeen ɓetu naxik fo ɓetu naxik te ref 99 ke fop temeed a ndeer le a jega xeet fe na lakan took lang te ref xeet sereer ten na leya gon temeed a ndeer le roog took lang ten taxu ta leya ye roog luɗita luɗ roog deɓita deɓ ke andona ye koy ten fokatu in fo xeet ke men na Sénégal o eeto lene eet na ndef xeet fa ɓaal i layel xeeta ndeer sereer refu xeeta ndeer na Sénégal xaye o ɗeetanga te ref Joola we te ref Soose we te ref Dukuloor we den fopoyo sereer xaye xeet mayu na Sénégal no ɗeen sereer a numuyo i donc o ga'angaan xaye donc sereer ten refu kena xooyel xeeta ndeer letni de milieu xeeta ndeer na Sénégal i ka mbog fo Joola we yaam a jen fa Jamboñ Wakuboor ne mu den fa Sira Badra Wakuboor o cigen mo xeni ena Mbayan ten dolniru fo a Déthié Sarr a sign saate fa ndadkandeer fe etna na Fuuta tani el Ngawle a rim teen a Penda Sarr ca Ngawle a rim teen a Caapi Sarr fe signa a Caapi Bambey ni an Bambey a Caapi ni e
arim ten ambey sar fe signa ambey to yeli bana Moussa Sall a refondo koor ma remplacer idin ma to o ma sening be gandour a teru un ma ba amujo o warin ma ba jang ambey fasini ga fokatin ari manjeme sar fe andona ten dolnaru fa geran sen fe signa Diourbel i geran sen Bokar Masina ten rimun ilan bukama sen dal na Bokar Masina ni Masina a inor u agarna Sénégal donc kene ref ke fonna nder il faut duklor we nder il faut jolawe ajen e jamboñ la honge waku bo rimun fasira badra mbayan ten refu o cigen den nda waku bor koy fasira badra ten rimu ajen fa jamboñ ten rim sereer we agen ten rim jolawe et c'est pourquoi ten taxu o buga nga an sax ni jolawe mbogitna ku refna a kon sereer ten refu a simangol no ƴoola ku refna kon sereer ten ref simangol no ƴoola o layanga ye njeme maron donc njeme santo o laye sambu ɓaxum sambu simangol no ƴoola o laye koli sen koli gon sereer o simangol no ƴoola yo nda pour o andoxe maak na koy ko numtuka no aada we no maak wa ne laytonga no xe etna refo kiino ɓaal took lang ka lay ele etaan simangol jeg e diw o ɓiy diw ten layoge diw o ɓiy diw to xaye sax o retanga bona petite cote fe o way layayo kene bo ndik ko ni a gon no kiinoxe ni gon ya diw o ɓiy diw kaga reeɗu men c'est pourquoi o ɗeetangaan xaye gon ten adwu simangol iya koy joolaawe agen jamboñ magun ke taxna jamboñ ten jeg u o ga'anga sereer we den jeg konake a simangol ake c'est après a simangol ake ka ngar après ye andoona yee gona gara ya koy o ɗeetangaan na kaalale me da ndef ina yit jamboñ ten reeɗu a cinjalen kaalale agen a ref no mbamir nen kaalale ya koy o ɗeet lien de parenté fene rokna a nder ƴoola fa sereer fo nder tukulor fa sereer o inoranga ma ye inorna o masina xaye oxe etena introniser mana a ref o kelwar oxa garna a sinig a gara a introniser el ma a soɓma a soɓma a lingeer siga ɓaƴal yaam xaye Sénégal soom sereer soom jegu o maado tew no xeet ke Sénégal fop jege xa mosna ref o maado tew ren ke dala ren na tubaab o maado tew sereer soom jegun ten refu xa kiid ɓeta ɗak bo ten cooɗu o maad Maysa Walo Mbisel maat ne en 1185 et d'ailleurs kene taxu ye rokma no laboratoire rus xot recommandation kene laman ke mbi'ina fo discours fe ten fi xaye o xene nu nga'a ta indoon na mene ta ref logo fe na sinig andoona yee ten war u refa mbino maad a war o refa ke kene donc o ga relation ke ye o maad Maysa Walo Mbisel a rokna a sinig a jeg jigéen we ta jegna ta xoto jigéen o leŋ a ci'ina Fari Diom o maad Kulaar Fari Diom ga'a seereer a mayanga halal mba ta roku ba mos woxa ñaaƴa rek da layonge o maad Fari i Fari Diom ka xup u meen halal a xup meen daraja a ref o kiino maak ta xoto jigéen mo leŋ siino me maane a cino ten ta rim ten a Tening Diom ye maad Maysa Walo Mbisel a dodeena maat o Mbisel en 1185 ta xooyit a fakin jom e ka bug o ga o kooroxe moƴna xup no goor we xupna ten jom a waag no goor we yaam a anda ye maat na ta fi'na na Mandeng maat nene we da lamatirta no affaire ndokor ten wiin we lamatirtayo ta bug xa tokoor axa andoona yee ka mbaag no laman a ndef cambaar a ndef guerrier ten taxu ta lulta Tening Diom mana Kulaar andoona yee o cigeenum siino meew maane ten rimun a rimin fa Fari Diom o maad Kulaar a fakin jom Bougar Biram Faye a maafa goor we Tening bo Tening a numtuwiid to duqelang ta xota Tening Diom a ci'no ten ta jeg ten a waagaan Tening Diom tase Tening Diom Ñila Faye Tening Diom fa siga Tening Diom Ñila Faye Tening Diom a ci'el a Waago Faale Dieng a rim ten o maasinig Njuma Dieng fa Ñila Bo Dieng Njila Bo Dieng a ci'el a Teeñ Ñoxorinda c'est un descendant na Bilal fe no danoog na yonent fe Bilal fa Jilal den bogu fap fayaay na jiyaar
umuyata adamu à Bilal. Bilal adadin agar au royaume du Ga, qui est devenu royaume du Ghana. On a été né à royaume du Ghana. Nda Bilal koy Ababakar ajikan na umuyata ba chod na yonenti veta no danan. Jilal koy tendi mu jinak jilal comme que layok manun etan ke diwo bi diw. Jinak jilal rimo ngare jinak. Ngare jinak rimo anda ngare. Na jolof. Ahola ahola sa hola gada me ka khani bato ya jin kene sax no bes fa lakas parce que kene fop ka ref ka no na jega solo nda koy anda me parce que le ander serer fo jolawe le ander serer we fo fat in duklur we nda ke det loxna aussi ide tay sax te xu baxna teno fo no kendof jega ka non ka to wa ngori man ndax waga gar no ke bisid na kaga kay yam kalele we mbogna den yaay nange baxra fo oy ogo anga andok yaaya jeg udole no makwe ka jeg ki sadero na lay kelifa faleng rek jegogu no denne kelifa fene sakogu fop donc we andona den bogu medanumna arriva nga na ada arrive ne dine o refokto na den nunu moyo nangi no taka o tew yam wari no dolin ten taxubo talayele o andona nun bogu ayay tarif ndero yo la fo serer andona agen fa jambu ndirim den sadiro bax fo oy nokin mba boog arriva nga par hasard no ka dierona o baxangan xana wasanong bo pare xano xoto bayof ngol nene andona ye jege na tani el jege gon teno duqan fo oyele duqin na tag dof o fiyangan tafu duwong mais o baxanga fo oy no ƴola mba o tukulor o bax fo oyum to refe ka andona ye o fi in to diin a felanga roog waxtu faga we numtuwid to feñena wo bo dik rek yona fa nuun fog seren no jetay maak leke kon nak i ɓato numtida rek fa nuun rek nda koy no kene lewna ka ɓisid rek manam rek bo ndi ka ɓisid ka in no jam parce que sereer we men nda a saf we no kene leyona a jega ma andona no qolle a jega sarole de ngenotna te xot nak no ke andona ten refu jama naga na refe ñuwel kam Sénégal ndax dama ye sereer we a jega ka andona a nqooxa no no qol laga laynge c'est ten refu ethnie fe bisid na jam men na Sénégal yam ke wagonga lay sereer refu xeet fa andona ye no xam-xamum no waagu muñum no jabo xicwine fo kata den ten taxu bo ke refna jam mene na Sénégal ce qu'on appelle la paix jam fe mene na Sénégal oxe andona ye xeet fe andona ye xaye ten saqu le symbole de la paix et c'est-à-dire kam bugo mene ke buguma lay ten refu ye xeet fe andona ye xaye ten refu exemple no nam jamo bare ñaƴit no saax le xeet sereer saqun ten saqu yit kena leyel symbole ken refna o juxole andona ye ten ɓisiidu intégration africaine c'est-à-dire ndokir ne refna nder a Sénégal fo saate ke ndefna men fo ndokir ne refna nder xeet ke kene sereer fi un yam xar xaye leya xong mene ndiki ye sereer a bugna jama jeg kam xeet fe ka organiser o xa paax ils se sont dit a leye in wene ka i matir mbog no xeet mbog no den yaay ke i mbi'ka ten refu ye fat i ngot une personne étrangère fat i ngot o kiino lakas oxa geneer na fa in a refo kiino xa maandoox na i an u te refo kiin jam i ɓisidin e nda koy ka jeg ka xewna meen a jeg ɗom la refna na in xa kiid ɓeta ɗak i njeem no moƴan te ref xecir na refna meen ndeer xa ɓiy saate fe a jega o kenar oxa roknan saate fe te ref Mansa Wali mane te i ngoyangan bo ta fi kate nene a te angan te i ngotin o kiino kiin laman fu refna lang ke refna no saate of o naqta ɓisid a ngasalan saate fa o xafta foofi ɓisid o fiyangan i uumin te ref maak i yipta foofi ɓuuɓnitino ten leyne ngayin jumle ten ref o kiina dodanga leye diwangayan la donc xaye sereer xa qet xarɓeen naxik refu sereer ten xooyel sereer 40 lignes maternelle xa qet xarɓeen naxik nda xa ɓetak rek refu ten sereer ɓetak soom no xarɓeen naxik ke 35 ke fop o wi inora partout en Afrique fo dans le monde a ngara métisser kama sinig mu refna inoru na adna fe fo na Afrique a ngaroyo a métisser o xoyo mana a sinig donc pour o anda Sénégal xaye foko anda sinig pour o anda sinig foko anda Njaafaañ c'est pas pour rien réveillé pour caaxaan rek taxu président naxik ke ndoduna Sénégal 3 ke fop a sinig a ndime Léopold Sédar Senghor a sinig a rime
on jeme maye sum jamboñ maye sum on jeme maye sum rim ñilanje me rima Léopold Sédar Senghor tumane maye rum ten rimu suka tumane ten rimu Kumba Ndofen sukambul Abdou Diouf Ndiaye Diouf feri mu na biran fe fapum o ngalan jaraf ñaxara gen o a inor kalir fa ol den fa dal may fe siñ na ñaxar den bogu yo fa faleng Macky Sall asini garime na Fatick o de tangan Ablaye Wade aussi ref ina men président de la République riman mana asini nda yeta soska parti ka leye fek Alaaji Mangagne Wade ndara wad rimun ten matola re fap ndara wad fa matola ambogoyo a fap to nda Mangagne Wade ten refan o Serigne Fallou Mbacké asini bo aci elma o tew xani ena Fat Diouf o ɓiy buka siga jojo o xey mene Yarax ten ñaaƴu nder Ibou Diouf ba Madieyna Diouf fe ref ina premier maire de Fatick Madieyna Diouf conseil régional Kaolack Ibou Diouf faga fa Amadou Biram Diouf ref ina maire fe Fatick en 63 waga den ñaaƴu yo bo Ablaye Wade fo Babou Ndawin na Kaolack a sipoyo parti fe ten ma en 1974 donc tu vois que président na hik ke ndoduna Sénégal 3 ke fop a sinigandime donc Boursin Kumba Ndofen sukambul refna tokor Senghor layonga ye jamboñ maye sum o njeme maye sum rim ñila njeme tarima Léopold Sédar Senghor tumane maye sum a rima suka tumane rima Kumba Ndofen sukambul ten seede o Serigne Touba bureau fa Ndar kaga taxu ye Senghor a inor na Paris ba gar men dalay ne ritima tokorof ama kod maye jilas tabisong asinig a ten yayof maga yo ye tabisiduna asin gañananin a layanin ten tax ye tarit na Touba Serigne Fallou lay ne sani jaya seede won sama papa bureau ba ca Ndar e nda Senghor seng ca kaw e kaga tax u e Senghor ye Serigne Fallou lay ne ba of seede u a tokorof seede u a ba es na bureau fa Ndar kon Senghor seng ca kaw e Senghor refi a seng a sengalen tokke took e dara dukkirang bo yamat fa fagna to kaga yitten jegu donc o ga angan PV mene na Sénégal donc xaye tabax ne maaga yo a jega solo te ref manam fondation ne mais faut pas commencer tina kon nak ki ma de yona fa nun a sin genaga le yona a jega ka num sax ɓisida no xaye te ref ka andona ka laltaye keke refu a sinig mais ki refna ten xaƴa xano lal na in te ref ke andona ten refu keke ɓisidoona waga no xot comme ça xano waago lal we andona den na mbuda ke andona ten xotu na a singe laga fo ke taxna o fi'in axa voilà kene andona ye ten donum mene xaye ɓisidin kam leye pour a sinig a cooɗ référence région xarɓaxay fo naxik ke refna na Sénégal ala dene xeet ke ndefna na Sénégal fop den mbogu même sous région fe pays ke matna in te ref Gambie Guinée Bissau Mauritanie in kene fop in fop xeet leng ke i ndef roog o leŋ o yonent fe o leŋ Maam Adama o leŋ Maam Adama fa awa den ndimu wiin we donc pour o lal wiin we ye xaye in ndefu leŋ a sinig ten taxu da ngot a mansawali mane a lay ne gari o ref jambur mena in nda o maada ke refna o maad e o maada o njuumtang wu refatna oxu juumatna o xate a in o xelana in oxu andoona yee refee na ƭat o lay ne wo refee na ƭat oxu andoona yee a wara xumanel a polong yaam ta fi ka taxna ta war sutel ta sutel recommandation naxik kene andoona yee les 5 laman d'Issine laman ɓetik ke sinig recommandation ke da cooɗ'ina Amadou Way Samali Mbisel en 1185 yeta introniser el ka lay ne maysa o maada sinig te lay ne a jega xaye fak la andoona yee ka i mbug xa pakot xa naxaqo o fakangaan mu xooytoona a sinig da nqetoyo ndiiga matiida mbaa kelfa a ñak mbaa o bugo lay fo wiin we mbaa o bugo xooy saltige ke lay fa den te lay ne i te fak lene paka naxako a paka naxaka kene koy fa recommandation kene ten fi'um nene te ref a siik a siik o njekondan o kiina xonanga sax ka lay yasam o njekondana adwanin o jeganga o kenar te ɗeetideng te fi'aneen o njek te fi a cek ni anda cek ke o fi'anan o kiin o kenar oxa garna o warin o njeko ngayne o fi'anan ten taxtani el a cek o njeko ngayne ten taxtani el a cek wiin we ba nqoox ka no ndiig yit ka ndamayo a siik a yaal mbin a mbarinoyo nduduufin
e yam ande yo oxe moƴna barke no mbine a je delem noxe moƴna barke donc sereer ka respecter ba respecter o ɓeem nu nduufkanga bo ngat da njawonnoyo fo ñeex nu nju'wanga bo contanoyo ta leye nu ɗayanga e o ɗayo lenen ɗayna to nduufik bo ngeɗ ka roog e awa tax roga barke na nuun donc a cek rôle fene jouer a cek aussi ten na yoka goor weye in yo ngooxik a cek na yoka rew weye in way unique a cek aussi ten soom roga bindu te ref njegel na andoona yee ten andu waxtu fe malaka ke inora took lang a mbudwa fo malaka ke mbe'ina meen waxtu fe da a numtuwa ten a ceka ak laya ye ko kori ko a avertir a wiin we ye e xu wonduna in wi yaam malaka ke we na ngelna mbarna ngar ngesid owey ngariidayo we ndef ina meen we ndeta oxu yokuna waxtu fene warsak ke fo barke ke da saqna xano taaw teen lakas ke refna ten koy kene refu o drapeau lene andoona yee ten refu logo andi'eena tubaab c'est-à-dire andinoor na andoona yee ten ref recommandation ke ñaax le koy xana refu ñaax le ten na lalta ye fak ina asinig ngaaf taxu saaxaroof ngaaf na mene ngaaf taxu saaxaroof i teno faka a cafata dak ngaaf taxu saaxaroof kene o njeko ndan o njeko ngat e jam bugum jam jeg ka e roogo yaal pexey te leye koy kene ndiig na andoona yee naat na yo te leye kene o kiin oxu fi'una rooga ci'ong ka ñoowtona o naat lay mene aussi donc a sinig kene ranig na a sinig ten refu territoire jam territoire fa andoona yee oxe accueillir xeet fu refna na adna fe fo xeet fu refna na Sénégal et kene waru ref exemple no 14 régions ke Sénégal région fu retona wara ga ma xooxof ande mene fogum mene jega mena las ware jeg noonor entre région ke i nga'na men ta faaf no élection ke mbaaf na kaaga ware ref a gen fa jamboñ den def leŋ a gen fa jamboñ wa kuɓordimu den fa Sirabadra ten ci e Déthié Sarr fe signa saate fa Ndadak fe etna na Fouta donc ga'a ye Fouta Casamance a sinigin kenen fop même territoire même famille den mboguyo o timelo le ngoxe donc kene jam rek a waagu jam soom waaga ɓisud ten taxu logo fene xaye te ref écurie Sereer te ref semaine nationale de la jeunesse fe na fi'el a waaga ref logo fa andoona yee ka cooɗel a den ta ladit a waro ref rit mbino maad a waro ref no pin caraaf ke fa inchallah a felanga roog xaƴaxan wiin we laamu voilà ñuy ànd ak ñun ba tey rek ngeen ñuy am mbégte bu baax a baax di ànd ak yéen xam ngeen ne Sereer dafa solidaire bëgg lu def dara def ko mbiru boppam rek moo tax dañ leen di jox tuuti ci lu ñuy waxtaan tey parce que dafa am solo mu dem rek ci maanaam Sereer déjà naka la implanté wu fii ci Sénégal la ca toftalu dem nag diggante Sereer si ak yeneen xeet yi fi ne ngeen xam ne kalante bi am diggante joolaa yi ak pulaar yi lépp foo xamanteel foofee la jóge parce que loolu dafa am solo ndax ñu bëri ñi ngi fi di gis loolu waaye xamuñu léeg-léeg tam ñu ne Sereer warul mën a génne deretu joolaa su fekkee ne sax tey ko am na noo xamanteel noonu la war a mën a def moom la leen woon ci baaraam léegi ne loolu su ko defee rek dafa am loo xamanteel daf ko war a laal ci deret jooju laal ko ci jëm ndax rek dara mën ko caa ñàkk a fekk loolu lépp doon ay ponk yu am solo waaye nag jaar-jaar ak siin ga nga xamanteel tey daanaka soo xoolee lii mu jàppee logo lu tax mu def ko ganaar ga ngeen ci gis waaye nag lépp loo xamanteel moom mooy ay dugub ji ci nekk day samp li nga xamanteel moom mooy jàmm ak fàttali jàmm joo xamanteel moom la ñu am ci siin suñu diggante ak ñeenti njiitu réew yoo xamanteel tam ñoom ñoo fi jaar ku ci ne li la lié ak siin googee mu doon loo xamanteel tam lu am solo la ci sa jaar-jaar ci wàllu politique wala ci sa jaar-jaar ci wàllu ànduna on nako fogole kene foganu ke andona ten i njeetay ta yaaga bo ndiik ndiiki koy wetanda in way fa Abdoulaye Ndiaye nu moyna Ablaye Ndiaye na Ndefleng wala ndax Ablaye Ndiaye Niakhar nda koy ref historien chercheur i mbafanga mene ka jeg ka andona aussi ka jeg geynanan ta mbay na Sénégal démocratie manam ke andona daal xaƴa kiinoxe a warano laya layen jegana to warnana layit aussi bo tam ke ta rimata kam saate fe a maya ndax dama ye tam o Sereer no ke ta ñoowna no adna bo meeke ndax dama ye xaƴa nan nen a refa ka andona xaƴa o Sereer a jega teen a las wala ta fi teen ka andona o kiin a waagano dam ande keke saɗka ke waagonga lay i njega exemple mayu xa andiloor mayu ka andoona yee xaye o ɗeetangaan wiin we ndoyanga teen ba laal nayo teen
a felanga roog o leŋ laykate kon na Sénégal yaam seereer koy ka jega kelfa o ga'anga ne ta organiser orna o kiin fo o ɓiy tokoorum o kiin fo ɓiy faap o tew no mbin seereer faap ten rek jeg u sañ-sañ xaye a leye fat kene fi'el ta fi'el faap rek ku fi'ka xano aswa faapof o ndiiga fad'anga o leŋ jegooge halal no mbin rangeer na faap rek jegoogu halal o retanga bo maak bo faapa fudnong a cooɗong xulang ten rek jegoogu sañ-sañ o waago fi tig fa lay fa mbono o leŋ sad e yaam ko rutogel yarel no ngaynaak yarel mu refna bo a taxa fa lay fa mbonu sadino sut no ño no donof o sutu anga na ngel ne o maak bo fi ona kaari jofeerna o maaka fadong sadiro fadnox mbinof fo xa koonit o fadanga fo xa koon taxe o fadanga ba of lamit kirang ya of lamit kirang ka ɓatan kang yaam ka an ka ye fi'iro paax ndadkandeer ne o xaye o maak ko layogele o ndeɓandong ba ñaamom na fo maak ka mbatnayo na tege jake xa morso xa ɗak a cooɗong no ɓayof a mbatin mbaada ɗeg lip ne a ndeer a cooɗong no ɓayof o laqu maana o ñaama ba yipna fo ñeexole a tege jake yen tookof na seekof sax saɗino duq anda ke da mbug ina ka mbug u yarongoyo bo a feetanga o saqanga kees mba o refna saate fe ku jegoona rek xana doyong a ngidof ref ke no ɗeeta ka lakas a jegna xaye o ɗeetanga ke jegna Sénégal refe organisation fe andoona ye no méthode séeréer o kaaga jege yaam saate fa andoona ye 317 parti politique refu meen to parti fu refna o yaal xam-xam adwa nun docteur avocat mba professeur donc o kiin oxu refna xoolwiro kendum ñako xooloor jeg e Sénégal donc pour jama jeg Sénégal xaye koy xaye ke refna meen no parti politique ka waro watnel bo a yoq parti ɓetik soom xaye ke refna meen o kiin oxu refna o refanga na diine ye diine jeg ka ko rimel ye politique a jeg ka ko rimel i numtoox no aada ke o ndeɓandong a respecter o maagum o tew a respecter o korum o kiin oxu refna jeg na cerof kelfa o cooɗin cer kelfa o maag o cooɗin cer maam o ɗeetanga maak we nene organiser oxtu ten taxu jama jeg ogu ndeer den dara rokonoog na ndeer den ku jeg ona yit o xendano kendof bo jeg uma o siir jegiro o siir xot naak pok nong o xel ko ɓira ɓira yakoy xelkatiro yaawa xam bo jeganami coxod i ndiig ne soti ndiig ne faaf to jegiro tig cung bo o yeng sug mba xuma kusax fi in no xa paames mbaam fi in no pises gar bo no xulangof na daga of sipanongo ten a fiyangaan wo 6 kilo xeñof ɗom ke donc kene ten séeréer a refit u mais kay xa damo ten taxu kene waaga te jeg na te jeg toona manam xot njegel pok ne o ndokorof wala o kentanof wala boog xa matir toona xa taxu ye xa damo ten taxu o séeréer ñoowtate kaaga o kiin xaye ka o kiino leŋ oxe ref meen a ref un eetaan ka kiino xe ref u meen a ref na aada fo cosaanum rek fo and xooxoodum ndaa xaye o kiino leŋ oxe refna meen aada fo cosaan o qicooran diine a qicooran civilisation occidentale a qicooran te ref maat nduɓaab civilisation nduɓaab a qicooran donc xalaate o kiino leŋ oxa andoona yee civilisation tadik c'est-à-dire o and xa tadaxooxo qicooran to ka jeg o koor o paax oxa ne'eena Alaaji Jokel Njaay ka laye o kiin ka waro aqatoox ndaa o kiin waree jangik o retanga jangka ale oxena jangka ten refu oxena xotka o jangkanga foko xaƴ ke saqoona xot kaaga e ndaa o nanga aqatwa koy ko jeg ka ke jegoona bo ƴut so xotka no kiin oxe ɓaatoox ten ref ke Senghor a lay'ina a renseignement fo ouverture fene te lay'ina nene séeréer a laytun donc xaye ke waagna tax kene numtuwiid i numtu no kaaga o kiin o kiin i ɗeete mi d'abord yem ref ka l'islam kam rimel ref séeréer d'abord fonkange ke séeréer a ñaama fonkim ke séeréer a rokwa jalidanga o Ndakaaru waat jeg xalal fem et ka jeg jik meen mbin xaj jik mbin in saate fa xen ke waat meen o tew waat kiim o tew saate fa ñaam katim ngurban ñaam katim a tooñ ñaam katim o mbeƴengel maalo fa diwlinum xel ko ñaama o jawanga a tooñ sax xa ɓeefa ngoy tik sadax yaam a mbooge a tooñ ware jawel a put kene refe o bug xooxof e go'angaan ke refna na koɓale refna gila saax
ten i ngot ko ɓisiidinoyo au lieu koy i ngot ke i njegna in ngotin mbi'inoyo ke andoona yee ten ref ke refna andiloor in so ngot kene ndoon ten xa'a i mbi'ee kaaga ka i njangoyo kene ɓisiidna a tax i ngeefa qoox in i mboogee in fa lay fe in jegee njiriñ to waree layel ma wiin a ndefna ke i ñaama waree fokatel ma wiin a refna ke i ndokwa waree rokol ma wiin a ndefna. mais est ce que maaga i laale we andoona yee i mbari laal den manam xotu xa andoona warno laal o laalin bo sax ke andoona sax keno fi'ata sax no paaxir ten xupatu ke te ñowa no paaxir kay ga'a a laf ale o xene faala a laf ale te saqna no maaga laftan a ɓostuwangaan ba yen no maag ole a miñ no maag ole waagee tax ta ref liɓ a laf ale miñ no maag ole waagee tax ta ref liɓ a laal aleene seereer ka lay laɓ laal na moƴa laɓo weel laɓ laal ten na moƴa laɓo weel kene koy in way mbara commencer tin no xa teɓandong axe éducation de base fe xa teɓandong axe yar fe ret nan pin ke paap ke ka mbaasoyo xa ɓay den no ɓasil den yaay ke mbaasa xa ɓay den no ɓasil den to rôle fe andoona yee faap ka jalan no mbind fo rôle fe yaay a jala no mbind fo rôle fe andoona yee ten o ɓiy a jala no mbind fo o ndokoor fogre yaay xa ref u rôle um no mbine ka fexeyoog wiin we ñaam a fexey da yeroyo a fexey da ngool mbine xool xa ɓiy axe ngool faap ten waaɗoogu ka ñaamna a ɓisiid a waaɗa ka ci'na nuun o wod a waaɗa ka ɓaatna nuun barke c'est-à-dire ka yoqna nuun a fexeya ka nu mbokatna bo jegin bo mbine yoqu ndaa xaye a refanga ye o tew oxe ka lay ke o koor oxe waaɗ ka tenum waaɗ ka o ɓiyonge lay ke ba sa jegna ten bugmo jeg d'ailleurs mbin maak ne i ngenna sax xa qol axa in kam bug no ɗeganaam te pak na andoona yee a feetanga maagam gen ka fo tees gen kim fa faak fa yaay mam i njofa mais kaga aussi refe ke no ke damoona aussi manam ñowole kam taax ke ñowole kam taax ke est ce que ɓaate kene parce que xa teɓanong xa tuluñ na ngarata kam taax ke a ndef meen donc manam danaka jaf leŋ a natata sax no xiid ole kam saate manam no caate cosaan den laya ndigil kene taxun eetaan ke ga'oogiro xa pindaan xa mayu mbaa xa teɓandong xa koor xa mayu a njala o Ndakaaru a nqoox meen o xooxanga bo ndiig a sutu a soɓanga ndig xene ten a jegoogu leŋ wa andoona yee ka ngaroogu a njalanik kam saate fe a mbi' ke na layel o mbinaan o njeefeer ndaa bo ndiig a matiida mois de mai mois de juin da numtooxoyo saate fa a nqooxik pam yaay ke den a matandooka den a refanga xa ɓiy xa koor axe nene mbi'toogen ndaa me ta refna oxu waɗkatna o garanga ko yoqataama o layanga te i njega pis fo o faam i njega pis fa saret xa qol axa ke ta barena xo Mamadou fa diw rek a mbaano nqoox ba es fo fa diw fo njagandeonga rek a mbaaga no nqoox i mbaɗa mene a fi'angaan o jeg ole yoqu to ke i yaqa ten xupu ke ta xendanna ke wiin we ndefna o Ndakaaru ke da nqendanna mbaa da ndefin no teeru maak lakas ke ta yaqa ten xupu ke ta xendanna te ref rek manam rek tabaski na wala 15 août ka wala mano 25 décembre ten soom deletata te ref o xiid ola bon xiid ola laya no ndok ya ndiiki o layanga no ndok ya même i ɗeetat sax adna ne ta ñaaƴtata xaye leeg-leeg o nande te manam sax ge'ata ndiiki wiin we leye par exemple ganguna famille jigadum famille anda kene fop a ndok ya o mais xa ɓisiidu kene ka ndetoyo bo andate me da njofa da numtuwiida me inoor na a kooma lu reta refa ɗat reta bo andatiro me jofa ko numtuwa me inoor ona wiin we koy ka ndeta ñaaƴa ba ta nan nen ka i ndef na qula teɓ ñaaƴa ten ndet bo tamit ñu layele hey te i te numtuwiid yo ken mbaɗ koog na oxe mene da numtuwiida ga'a we mbalak ina den adwu we aduna den mbalak u yaam ka andateyo me da njofa wiin we ka mo no xa saax axe fop ka mo no rimel a mo'oyo no an adna a mo'oyo no ando fog a mo'oyo no an ngentan a fi'angaan koy fek wiin we ka mo'ta ndeta bo o ñoow den ka ɗomat ke da ƴufan ina a mbawga xana njeg ka da njiktan mbaagatiran ke da mboog ina ye o gendando faax ten a mbaɗoogu a ndeta bo maaga mbaagate ngen ma ke da mbaadnooroogna a ƴufanin no nduɓaab ne a ndetayo bo mbaagatiran o mbaadnoor da ɓaato ƴuftiid na paƴ ake donc wiin we ka ndet bo andate me da njofa ta numtuwiid kene ten refu ten waaw mais numta laaga o lamtoogange xaye xa refu ɗeen ya xar doon ka i seereer koy xa kur calaq xar ɓeen naxik a jegu xar ɓeen naxik layano ndiik na i a refanga ɗeen yaay xa tim xar ɓeen naxik fo o rim o leŋ
khatim qarbe nek fo ori moleng ten sereer a jegu o ga'anga ko yit ta ref ta xup xa kur calaxe ka jegu timola andoona yee ka ref o timandeer fuufun ɗik mbaasiyaañ ɗik a ndimangang ke na layel o sigteef ten o refa o sigteef o kiin waagiran o fi'an teex ta damin o kiin waagiran o sipan a paƴ ta damin waagino duxin waagino ñaanan ponu o sigteef ten refu xa xeet ɗik a ndemna kene koy xa tima xe ka définir a xeet fu refna ke jaloogoona took lang a kona ke den ni in laltinoogu me wiin we inoorna anda ye we inoor xaye o ɗeetanga xeet paal ke a jega we inoorna o Masina a jega we inoorna na Jolof a jega we inoorna ndaa a simangol ake kene atoogu a kona ke bes fe andoona yee ten rime ke ta jopirna mbaa waxtu faaga mbaa o xiid olaaga ke ta jopirna ten seereer a cooɗoogu gonum xa kurcalaxe koy oxe cooɗtooga saate fe inoorona mbaa fara mene origine fe inoorona pour o faño weecma faño inoore mene ref me inoorona no xeetof comme xaye o layanga ye Njaay fe mi Njaay Jaranja Jata ten ref u le niveau de Soumanguru Kanté o ndokor Soumanguru Kanté yene Bawol jege Kajoor jege a Sinig jege Jolof ten reɗ'u territoire fe nder Gambie yiin Mali yiin fop territoire fa lenga reɗ'u ndiki koy Jaranja Jata Jaran o ɓiy Njaa Jaata ten jegoogu maat ne na kung bo Jolof donc Njaay oxey wetande lay kon Jaranja Jaata fe reɗ'na o ndokor Soumanguru Kanté a inoor na Jolof ndaa inoor na Jolof ndaa inoor na Mandeng donc a simangol ake kene yo xa timaxe koy ka laya xeet fu refna ɓasil nu refna yaal ɗak lu refna yaal mbi nu refna ken njaloogna a fi'angaan de kaaga refo o tim te waagonga cooɗ exemple ten refo Fatick waal paal fe signa a Fatick waal paal fe signa a Fatick a inoor u a Njaay waal paal ten jeg u naak lene ena yaroox suuro oxna mene ñaam jaroox a refna anda ye ka ɗul un mbelel ta lef ñaam jaroox waal paal fene a jeg u o tew ani in ñirax mol dungit mbidel pourquoi dungit mbidel ñirax mol ka bug u o tew oxe a bug no la andoona ye yeta jegna o ɓiy ta lay a saate ke fopee suguyo mbi'oyo pidel ɓaatiidaam o ten da ɓisidin ke wiin we ɓaatidna fop ta fi'in no dung ole ndok ale pis ne ten a rim o mol o ndeɓ ta ret a war mol ne a xutin a fi'in boqos a lilin bo ta wir ta fi' ten xa kut meng ta ñiroor kene a rokwin yaam yaaga kaaga valeur a reɗ'u ta retwin ta xooyatel ñirax mol e dungit mbidel ndiiki koy o weng ayo a njemaan den mbatooguyo a njemaan xa ref a pat nu ndetanga bo a njemaan a suuƴin rew we ka kufwaayo a saq a seɗ fo a ɓaɓaax o retanga bon ndeer ale no duf le no kene ke na mbeel ale o ɗooqa gar ɓisiid oxaana ɗooqa gar a ɓisiid nu mbi'in maak foof le fe'anga roojwa bo roog a feet kene ne a pat deno we mbi'ooguna ngen a njemaan den ne e Fatick nene xa timaxe exemple rek cooɗong waag an mo lay bo xa timaxe fop a mbag bota ref ka mayna donc kene ref xa timaxe ke da wiin we mbi'oogna kaaga xotoogu xa timaxe a jega solo no tima xene xu leyna me ndok ya o leye ndok faap mais ndok ya aussi ka jeg mayu ka andoona ka ta ref o gamane te ref ndeer kiinoxe fo kel fa reta bo adna i nana ye o seereer xaye no ten no peraan na no mberaan na manam o ndokoor ten lamoogu o kel fa kay ndax kene xa ɓisiid nun ke ɓisiiduna seereer a laltaan xa teɓandong ba nju'una ba ƴut xa tokoor axe fo xa ɓiy axe fo xa taan axe ka ngara moof a letna caf den a letna caf i ndoli ye ndoli Mama Koura jike korɓaande fagun faakrim jegiim oxa maaduna xeer ke ndela maadin ga'a kaaga ten na déterminer a mbine ne ta sosteena ka laye e feek ndol moƴu ƴiƴ na koɓ ale a layenge wo fene xa teɓandong axe e ndoli ye ƴiƴi ndoli Mama Koura e mama xe xura aussi le kam mbine e mama xura jike korɓande e mama ke ta xura jikiran bandano ten ka mbug ngo leye ya o fiyeta a waaɗideena naak le fi'eena no ten oxen siile o cigenof yeta ci'teena naak le fi'eena no ten mba ngoox ne mba fambe le mba mbaal ne fi'eena no ten oxen siile donc a pokata lene da mbokatoogna ten taxu kelfa jegoogu to kelfa fa leng soom a refoogu ten saqoogu halal fe no ɗen ne o kiina dolokooganga mbaa o kiina gilga mbaa o kiina xucwa mbaa o kiina bugoxon ten waroogu ndut rek fog eru ten ndut moom faap na warana o ɓeem
naak nda a jelangaan ko xew ina na ndokale kelfa ten fiyogun ten taxu o nanga waɗa o tew sax yaay ka jega faap a jeg to koor a jega lasum to aussi o koor fo o cigeenum mbanuda ndetnayo o cigeene xe dolook a retanga bo mbina feɗar ka numtuwiida mbin no cam num o ga'anga l'islam sax nene xate l'islam ka laye o tewa dolookanga bo faap fay fa ñakna ya fe ñak mba faap fe ñak bo da ngarna a mirage xalal fe o koor ɗik o tewo leŋ yaam ka mbaña ta ɓis leŋ ne a fagide a numtuwiidangaan mbine soɓkate men tig ɗikandeer naaga o ko maako o koor oxe xupiɗ'una a fadidanga xana soɓin men kaaga taxu o tew ba a garoogna halalum fop no ndok yaayum a refoogu yaam kelfa saqoogun kaaga taxu yit kelfa fe xonanga o ndokoor garoogu lam halal fe mais o ɓe waagee lam i yaam halal mais kaaga aussi ref ke andoona ka ɓisid jam fa mbokatoor ndaa reta xaye bo o seereer a ñakin xaƴa xañaan ne yo wala ñoxale yo wala xaro parce que lele nan ke gimoxale dimle en yaata ñowa bo ta laya ye xona ndeɗanga ñow wiin mayu maaga suptooxandoor seereer ñakiran fop sax yaam a jega mata jegna bo ndik ndaa xaƴa ke i layka ten refu ye fat wiin we numtuwiid no façon o leene yaam ye da ndetna bo andate me da njofa ba numtuwiid ba mbi'ata fuufun we mbaanu nam xaq excuse e fuufun we ngeta joofaan we ngeta jegandum we ngeta siyaañ we ngeta i ndetanga bo andilu kene bo mbi'atan ka i mbaro numtuwiid ne maak we mbi'tuna a andangiranoyo a invité ayo a nguraayo wiin nan nene in jangna aada fo cosaan mu da ndefna i laya den a kona ke xa simangol ake nam maak we a organiser toogu campine den nama organiser toogu no xa kurcalaxe fo xan timaxe a fiyangaan da ngot kaaga koy a ɓaatin no xa qetaxeene da mbi'oogna a fiyangaan teene da nga ka o njiriñ onge andoona yee ten waagu ci a den jam to jam a jeganga no mbind xana jeg no saax a jeganga no saax a jeg na saate a jeg na adna fe a xoola ko layna yaayo lay faap mi kam refo ka ngoona jofaana ndimaam xa ɓisiidu kaaga waaw e ka refe xaye a ref anga soome fufun ɓor na ndolnira ya faax ke yaam a refanga ye fufun ɓor den ndolniro nanam layonge xa timaxe xarɓen nayi ko fo o leŋ ke taxna ta tool o leŋ ten refu ye o sigteef oxe refna teen kaaga taxu ta tool o leŋ donc i ndef anga bo fop a ndef sigteef ya saax le faax ke o xa sigteef jaɓe may na saax yaam o jiranga ya waadin kande tiga damangang o kiin waagirango fi'an teex to koy roog ka simit o jiranga o waadnel yaam xaye o ɗeetanga jem no kiin ke fokatuna ref jem no kiin ne o tubaab a laytuna ka laye jem no kiin kat ten refu ke roog a bindna ndeer took falang ta ref taxar ke ta ref foof le ta ref ngeñ ne ta ref fop roog ye bindma maam Adama kam layne yeta moofna bo xa qiid xarɓeen nayi a disu fi ne leer fe mi ta disu a laye alhamdulila kam layne o buganga an ke bintonga te jawi a put o jawanga a put o yoorwanga ndawal ne mba liɓ ne ten refanu taxar ke xa tuna xe mba xa sooɓ axe ten refanu taxar ke liɓ ke fo kene fe a refan cegel ke fo jemole a refan lang ke e nene xa quutaxe mba boog fasaɓ fe a refan daaɗ le ale nene ten sostum o kiin ya koy o kiin ka war a retanga bo a jeg ke ñakna no ten manquer na no ten to jegate ke andoona yee a jegate no cerum ta reta xotkin no ke andoona yee ten mbindum mi roog ndeer tok falang a xotin a motandantin ke mbongoonga jog exemple fa leŋ c'est-à-dire sambandal leŋ o retanga no Langur Sofir yaam marché ni an marché o Langur Sofir a ni wiin we na laya ye o dapar ya ndiiga fadna roog fe deɓ i ndet na mbeelo mba i ndet na soona la ndapoyo ma wiin we lil to quut ke fo pasaɓ ke kene ne o dapar nda o Langur Sofir ten refu sereer an e a cikax tem fa tem ko cooɗka xam a saka ɗak fo soow cooɗong a saka leŋ ƴaar kene reɗ'u meen ten tax o Langur Sofir a ne'e maak we in sax o nan gilwanga giigim wana jong ka laye o maada xooyta Langur Sofir mana jong et aussi de jikwe nqooxum ya koy o nan gilwanga kaaga o ande marché ni an marché o Langur Sofir o donc kene ten refu principalement ke andoona yee ten o kiin a war fi i ngar ka nag no ka andoona ka ta jegan ɗo sereer solo lool waay na yoonta fo ɓasil ne bo ndiik ta ref ndeer sereer fa ndaxar
lam ndaxar may de kita faja lol naw sereer def nu pajake def nu taɗake fu lakas xare fu nder sereer fo ndaxar inum to xidanga nu faak fo fede faak no ke jege wona teno an kene layong ndiki kam lay roog yeta binna taxar ke fo foof le a bin cegel ke ka xot no kene ku refna ta xot teen o ndik o leyangan na tubaab ten ref le corps de l'être humain et l'ensemble des êtres de la nature donc roog ka xot no cegel ke a xot no taxar ke a xot no foof le a xot no ngeñ ne ku refna ta fokatin ten refu jem ne kiin ten refu jem fe no kiinoxe geenuna so roog a xot leerum koy a ɓek kam fe a ley ne mi moƴnuma to ɓaak xeeñof donc o kiin xaye ke moƴna xup no ten composition no taxara inooru ten taxu o retanga marché ga wiin we njikwa ku refna xa tunin kene yin o donof saf ke nda o matanga xa sooɓ o ga o don fa foɗax wo xa mata ndiiki ndaxar limong ba o mat ndiiki xa sooɓ don fa foɗax c'est parce que ndaxar ke refna no ten xupu no cer no kiin donc o kiin o leng teex ke i mbaƴora ka ngotitoyo mene teex ke a ɓisina nduɓaab a uninoyo bo damuk a mbi ten de analyse a ɗeet cerken kiinoxe ke andoona yee ten na manquer ano ten to sa soxla in te ref no ndaxar ne da mbi'in teex a mbi'in xa comprimé fa siro a ɓisidna in i njikatinan yeran so koy o cooɗange kaana o lay kene faaxe ka wara o kiin xaƴa o ñako and ne ta fi'tel mais kaga aussi a reta bo xaye anda o sereer ke ya faak fo fede faak maak leyo leye ka leyog o baag nda xaye o pan i nanata bo ta saf fe xaye a paƴa mayu a yaqooxa nda koy jege ke yaqna den ke taxna o kiin oxu refna ko bugo waag ku refna eetaan bo ret o nano saate fa o layanga ye xooxes ka ɗoma te mbin diwin na mbaƴan fangol ngatun te mbin diwin na mbaƴan a ngida ɗom te mbin diwin na mbaƴan oxa rimeerna te mbin diwin na mbaƴan nda xaye o refanga o retangan saate fa o kiino leng ka buga faƴi kene fop o and fop o waag fop roog soomo o buganga no fi ke saqona a yaqu ga'iro o nananga seereer o xetanga fo o maas rof na xew ta leynge jeg kiro pay ɗik refe pay ngulwel pay fa carndalen mbine pay fa xam-xam fen mbine yo c'est-à-dire o yaal mbine jeganga rew ɗik o tewo maako xe o taaw fe ten refna o koor o ɓeemu taaw ba ñakna taaw fene ten na yoq ka fa carndalen ten na pay ka fa carndalen mbine nda koy a refanga taaw fa mbaaxeer xana pay fa carndalen mbine nda pay ke fa xam-xam fen mbine o yaal mbin yaam taaw fen tewo teɓoxe ten na godana faap xa cuuɗ ten na reta a waɗanan guru a ɓisiidan ten na ñaaƴanan tuleer yaam ten moƴno nanan a xonanga koy taaw faana no tewo maako a pay fa carndale taaw fen teɓoxe nanan na faapum a ñaaƴanan soxla a fiyanan fop a pay fa xam-xam fen mbine o retanga bo ta miñ wu mbugat na ndet yaam artiste c'est-à-dire o ceejeeg fo o yaal xam-xam bodu bo garona no saate ko laye mbin diwin lamta o yaal xam-xam fe gon ma feñata o yaal carndale tamo maaga xoola i o xoola xooc ke mbalaktika koy xaƴa xam naa ne lu ñu jot waxtaane waat bokk na ci rek ci néegu ndey waaye itam ku ne am nga ndey am nga waajur wu góor tam loolu lépp nag dafay di ay pàcc yu am solo ci séeréer parce que ku ci nekk da nga am taxawaay démb ak barki démb te loolee am na ña cay roy ba tey waaye nag soo dee wax léeg-léeg Sénégal nga ne jàmm wax démocratie loolu lépp dafa am ponk yi ci am solo te séeréer am rôle boo xamanteel def ci joué la mu ca fekkee waaye nag naka la ci war a mën a taxawee ba tey rek dooleel ko parce que doon na xeet boo xamanteel yaatu na lool ci biir Sénégal daanaka tey nag la ñu waxtaane dafa dem ci Siin ci loo xamanteel moo fa jot a xew lu ñàkk beneen yoon ñu ñëw ci yeneen xeet yoo xamanteel maanaam ci yeneen dëkkuwaay yoo xamanteel tam ay dëkkuwaay yu am solo la yoo xamanteel mën nañ ko daal di développé ndax askan wi nga xamanteel moo ci ànd ak ñun kon nag ko fogole maada yona fo nun adame i mbadadiida no ke andoona ten refu manam no mbagan nen waxtaan le ke andoona ten refu jeetaay nun faak fa xaye ndaa koy me mbagitika ten refu o maaka jeetaay nga bo ƴut ka faaxa ta coot ɓis nit alhamdulillah yaam ɓis nit ten na taxa o kiin o kiin o nananga ken te ref ka noon an ɗeeren wala jega ma ɓeerogoona o ñakato ɓeer maaga ɓis net nene cooɗ ka ɓasil seereer xaye Ablaye Ndiaye Yan Demba Thiam yasam roga ciyong jam Demba Tine Yan Demba Tine yasam roga ciyong jam a ci in wen radio le kelfa ke ni'ma men ndiiki
Didier Boxine Mamadou Ibra Kanine Alassane Alassane Samba Diop fo na njalaten i ɓisnit ne bugma coɗit a Sénégal ten refu ye laya dene xaye oxe refna yaal saax le président de la République gidman sant an au passage ke taxna le 15 juin 1960 no ñaal xar baxay fo nayit 1960 Macky Gassama fe tanit tena fa Maguette Boye chauffeur agriculture ka yonoyo a ɗet ka Ahmadou Mountaga Daha Tall a yong ma bo roga yaar de ngatida Ahmadou Mountaga Daha Tall a xot Kamir a coɗin a Macky Gassama a watin Grand Boubou Pay Ndiwe a codna Macky Gassama a leyne Pay Ndiwe nene dey nang rokwan bes jumaling jul ika ku ñaanona ten a refanga mat sax wagano jeg Macky Gassama saqin xa kiid xar baxay fo xa kiid xa naxaq xa kiid xa ɓetaqatera xa te leye kam bugo and ndax wamo jang maat mene koy na Sénégal ndokina siriñoxe cood axama sa xot Grand Boubou Pay Ndawe nene a rokwin a reta ñanin no juma fe bo o ngool ka ret élection municipale a jang mairie fa Fatick a inorta Macky fa ndeɓ le 15 juin 1960 juin juillet août septembre octobre novembre décembre 11 décembre 61 Macky Sall a rimel yeta wat ne la koom de ndetoyo a Njanjaay maya Mayane Sarr a mbaɗi koyo garam Pay Rabal pour ka ta murena de mbadiya Mayane Sarr e Pay Rabales ka fag Maguette Boye a ƴufno o landar weerole a numtuwiida gara a laya Macky Gassama ye fe ko ɓiyonge wo an it kel to Pay Ndiwe naga jega to Grand Boubou Pay Ndiwe fo Pay Ndiwe leng puto Grand Boubou Pay Ndiwe ne Ahmadou Mountaga Tall a cooɗ'onga a leynge o buganga mat sax wagano roku Grand Boubou Pay Ndiwe naga ten Macky Sall a laxaste ten a ruuste ten taxu 13 ans teno après ta gara moof na Cissé laga Macky Gassama a moof ina a ref maire de Fatick yaa ta moof na ten rek a kaɓu a ref maire Fatick directeur Petrosen ministre de l'énergie et des mines ministre de l'intérieur président assemblée nationale président de la république kene jege na adna fe dans le monde jege na adna fe jege na Afrique jege na Sénégal o waro ande a jega ke taxna kenem la nuun même Macky Sall andiran ga'a layan mo ten en 2008 nda leynum kene ka o te sare fofud na 2008 ret mano ten leyne président lame e ko xoyaxam président ne nda mexe jega problème fo o yaal sax te ref Ablaye Wade leyne o tees ka ref en état a rimanga o ɓiyonge président Macky Sall xoyit kan yam andam ke na gara te leyame kaga de yaxano fi tig ka o ɓiyonga rimelum ni tin président Macky Sall te ref président de la république donc kam bug yaal xam-xam ke historien chercheur ke na Sénégal fo na Afrique a ci el doole fatwina ci aden doole a lamta den a matida den a mbiyanganoyo saax le xana jofa paam basil ne xana jofa paam joka njal fop joko njal o fogole yon na fa in meke rek bo ndik na ITV nda koy njegoɗa yu maak rek yona fo nuun nan neke jetay nun faak fo xaye paax ka faak i mbokatin fo paax ka xaye paaxeer ka faak fo paaxeer ka xaye fop i mbaas a waga rim jam no Sénégal to foganu ke na ɓaat ka in i njoka njal fop ya noon den yon ɗu fa in no besa neke xane jam fa noon ɓasil sereer